ଏରା କୋଉଠି ଏରା କଣ କୁହାଯିବ? ଲଙ୍କାଚପ। ଆଉ ଏଇଟାକୁ? तो है गाइस वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज का सीन है कि आज कुछ काम भी नहीं है तो घूमने के लिए भी जाना है। पास में ही एक्सपो पड़ा है, इसका व्यू दिखाते हैं। तो ठीक है चलते हैं, कुछ सीन दिखाते हैं आपको। ये ब्लॉग कलर है वो भी वो चटो जेठल पहले ना करना जेठल पहले ना 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 जाओ मथुरा के खाइबा नि बसाइ छले पहले कि नानी भाइ खाऊ अनि कोना मुठी देखो दिखाले हम मुंडा नि जोडा देखा ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବିଭୁ ମହାନ୍ତି ଚିହ୍ନି ପାଇଲେ ନା ମୋ ଆଇଡିଟା ହେଲା ଟିକେ ଟାଇଗର ହିନ୍ଦୀରେ ଯୋଉଟା କହୁଥିଲେ ଆଉ କେଉଁ ହିନ୍ଦୀରେ ଖାଇବାକୁ ଆଣ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ବିଲିଭ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଫୁଡ୍ ଓକେ हिंदी क्वेश्चन दिस इज माय डिस्टेंस इज नाउ नियर इज चैंट इज मी बीबू इज रोड अपन दे के तो मोडा कोई बिंदु ना कॉपी आवे मान सब दर्शक मैं खियाई जेती हम लोग है सेलिब्रिटी तो सब लोग बिजी रहते हैं मथुरा गए ये बुझाइ जा पळौ 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 डाके पळौ पळौ कह지 क बिताळौ बिताळौ पळौ बिताळौ ये बिताळ लागे देखा कला ये काय बोला काले मुतिर कोइ दमन तो बहुत दिन पर ये हमरो पुराना फ्रेंड बहुत दिन पर भेट होला तो हम कथा होजु ऊपर बता ये एटा कोन का छिया क आले कोन मथुरा गए मथुरा के आई खाओ खाओ तो खाइबा बेबो कहि दे दिया ना ना किछ ना ब्लॉग ला ताली कहि दे दिस इज माय फ्रेंड अब तो फिर खाइबा रे बिजी खाइबा रे बिजी हेड मागे आणे गोलाणी हेड मथुरा के काणे फांका আছে आणे मथुरा के उठा ଆଉ ଯୋଉ ଲଙ୍କା ଉଠା ଆମର ଧୋଲ ଉଠା ଖାଉ ଦो ସେ ଯେତିକି ସମୟ ଠିଆ କରାଇ ଯାଆନ୍ତୁ ଶୁଣୁ ନାହାନ୍ତି କଣ ମାଗିଲୁ ମଥୁରା କେ ଗୋଟେ ଦିଅ ଏ ଲିଅନା ବୋଲି ଜାଣି ପାରୁନଥିବେ ନା ମିଳିଲା ଭାଇ ଓ ହ୍ୟାଲୋ हेलो भाई भाई क्या क्या मागे मागे ओ हेलो भाई आई देखो पेगना के दिया भाई दियो भाई मार कर दियो भाग दे दे मार के दे 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 पैसा दे भाई अरे सब पके भी दे पैसा को जे फुला किया काली जो खर्च हो जाए फुला किया आज मैं एडजस्ट करियो ना फुला किया काली खर्च होला सब काली जो खाई देलो अरे मो फोन पेड़ा प्रोसेसिंग हो जानो चल जाए दियो भाई पैसा दियो हां भाई देखो पैसा दियो ना काली तो खर्च जा कोइला को तो ई बडी जा पेट भाई ना ये पैसा ना भाई से कहू जीवा भाई भाई ते ता पॉकेट रो का पैसा पर्स दे पर्स नहीं दे पर्स दे क्या पर्स के चलू छु
ଶୁଣ ଯେନ୍ତା ଶୁଣ ଯାନି ମୋ କଥାଟା ଶୁଣ ଯେନ୍ତା ତାକୁ ତଡ଼ି ଦେଲେ ତ କେମିତି ପଇସା ତ ଦେଲେ ତମମାନେ ପଳେଇଥିଲ ପରା ଆରେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟେ ଡାକୁଛୁ କି ଏନ୍ତା ମଣ୍ଡା ଦୁଃଖ କରିବୁ ବୋଲି ଆଇଲୁ ଯୋଉ ନଉଛୁ ଯେତେଟାକୁ ବି ଆରେ ଠାକୁର ଆଙ୍କି ଦେଇଛି କିରା ପାଇଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କାଟି ଦେଇଛି କଣ ପାଇଁ କହିବା ପାଇଁ ହାତ ଦେଇଛି କଣ ପାଇଁ କାମ କରିବା ଆଉ କାଖଡ଼ା ଦେଇ ଟିକେ ଭାଇ ସଙ୍ଗିଆ ପାଇଁ କାଠଟା ଦେଖିଛି କଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛି କି ଜାଣିନି ଏ ଭାଗ ତ କାଠଟା ହାତଟା ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଛି ଏଇଟା ତ ନଟ ବୋଲ୍ଟ ଲାଗିଛି ଠାକୁର ପେଟ ଦେଇଛି କଣ ପାଇଁ ପେଟରେ ଖାଇବା ରହିବା ପାଇଁ ତୋର ତାହେଲେ କିଛି ନାହିଁ ନା ପେଟ ନାହିଁ ନା ତ ଭଗବାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି ପେଟ ମୋର ଭଗବାନ ଚୁଟି ଯାଇଛି କେତେ ଦିନ ହେଲା ଫିଲ୍ମ କରିଦିଅ ଚାଲ ମୁଁ ଯାଇ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଦେଖିବି କହ କିଛି କହ କି ହେଇଯାଇ ପଦେ କିଛି କହିଦେ କହିବା ପାଇଁ ପଦେ ପଦେ ଏରା କୋଉଠି ଏରା କଣ କୁହାଯିବ କଣ କୁହାଯିବ ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଚିନି ମିଶା ପାରୁଟି ଆଉ ଯୋଉ ମଞ୍ଚୁରିଆନ ଭଳିଆ ଯୋଉଟା କଣ କୁହାଯିବ ଓଡ଼ିଆରେ କୋବି ପକୋଡ଼ା ହଉ ଯୋଉ ବାହାଘର ଯାଇନି ବୋଲି କୋଉଠି ଯାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯାଇନି ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ବାହାଘର ହେଇନି ବୋଲି କୋଉଠି କିଛି ଲାଜ ଲାଗିବନି ଗୋଟେଟା ଏଇଟା ଏଇଟା ହଁ ନା ନା ଏଟା ଭିଡ଼ିଓ ନାଇଁ ମାନେ Cause when the daylight comes, I still lose. So will I feel it again? I just don't know. And I'm 30 वाला भी वही 50 वाला ମୋର 60-70 ବେଳେ 70 वाला ବ୍ରାଣ୍ଡ ବ୍ରାଣ୍ଡ ରହିବ ए भाई रे धीरे पी आके आके बहुत टाइम हो गया तो अभी खत्म करते हैं व्लॉग And I'll go if not in